O soy, tara at sopa nyo kami kareng kaya kaming ganap nyening undas 2023. Balang November 1 talaga soy, sapak yang sapak in kaya kaming schedule. Kaya sobra mi karakal susulwanan pag minsan minabalo nung noka rin kami muna. Kagising ming abak soy, oy ni agad na keng Mendilo tsaka na kerin megbiyahi papuntang Santa Lucia. Ijelo mo in kaya bemingeni soy, uling iko yang basti ang poyat Ching Mariel at Chula keng mabalakat. Karin la method tut kaya minorugu ato kikening Santa Lucia. Megredy ko naman pa yung soik uling medyo makulimlim niyang aldong ayon. Meg-stop over kerin pala kening tindahan na maragul uling alake palang panyindi pota kareng kandila. Anya naman sinalike pang kasapegu. Neng kaya ikit kaya naman itang tato sa maragul niya pesaliku naman kang jelo. Bakanta habang magbiyay kami atin kaming gigigutan kening motor. Naku pa mong kanyaman maglangot keni soik potang kai alake palang pamayad kening entrance. Ganyan, boss? Apat. Ano ba yan? Nagagawin yun. Ganyan ko ba parang barya? Oo, bro. Bayo ka makadalan or makalob keni soy, kailangan mo pang mamayad 4 na pesos. Uling ang dadalanan ming ay ni or shortcut ay ni ay private yang gabon. Kaya riming memayad soy oy ni at tiloy minaing pamanggigot ming chichiryang adwang jelo. Neng kayi pilan mong minuto miras na kerin ken kaya kaming pupuntalan. Every year soy, laging bengi kaming mumunta kening Stella Maris. Pero ngening year ay ni soy, aisipan ming muna miyang puntalan keni itatangku ang po iingkungku. Seganan ko laking parking idadimak ang po ijelo. Aba naman atin lapang number abibye ka once na mig parking ka keni ngarap. Karas mi keni agad na kering lino. Mapa keni soik alang masyadong tao nakalupa ka ring aliwa nakamisiksik. Karas mi kening mismong lugar soik ay ni agad na kering meninding kandilang adwang jelo. Kabang paninayan keing posporo ken kang jelo nyos ko bagyan niya mo ingat siyan ko ken at may nga sipit yun. At dahil masyadong crowded at mahangin kaya naman medyo magkasakit kaming manyindi ka rin kandila. Makanano andat sinjan miya ing posporo mamamatdayang mamamatda. At bakan to mamamatda rin kaya kaming kandila anyapin penakap minya mo ka rin kandila ining kaya kaming payong adadalan. At kabang makatalakad kami keni soik apan sina ng Daddy Mac at inako kanong maputing buwakana. Sabi ko pin kaya soik o ala talagang makanyan bisakat ali tumwat-tumwata mo. Len mo naman ing panawon soik talagang mekyabe ke katamo at least mo tamo mestres keng sobrang pali. Sinaglit ke mo kening Santa Lucia soik megstay kami mo siguro mga meto nga oras pangagat panapon mintana keman kening eternal peace kening mabalakat. Oy ni pen ibasti soik pesaline na naman kareta ang susulo. Pache talaga makanyan ne soik emo ala koretang magtindang sulu-sulu ang poretang magtindang lobo. O syempre soik ya naman paytal weekend ikoya ng jelo dahil atin niya naman susulong pialungan. Pota mo ang pesulag podo keng babo soik at nalakasanting akakit uling sulu-sulu lapin. Mas okay napin yan ing makanyan ing papialungan da soik uling deng aliwang anak neng kai ing kandila yang papyalungan da. Tayi kayo soik nano mong meging ganap yung ning undas 2023. Nung masipag ka, i-comment mo nemo.